Gutom kayo ay. Hoy, boys trainer! Ay, Amang ka! tingita ay kukuha na gila ini. Ali, pamahaw. Magbulungag ko. Pamahaw ba? Ali! Sige. Ali! Salamat dong ha. Hi guys. Good morning guys. Sa karon guys. Manilingan ko, mag-agi ko sa silingan bagay gutom. Nakalimot ko kuan palit bugas. Nakalimot ko palit bugas niya. Nya pag kuan ba? Walay kining sugnod di ko kalungag. So humot kin sudaan sa silingan guys. So mag adto ta dito lamlamo tagagi-agi ba. Pag sanggaton dito di na balibad dito na sulod. Banta guys. Ay lang balay guys. Ay lang balay guys. Ano tak tirada dia. Gutom kayo ay. Hoy, boys trainer! Ay, Amang ka! tingita ay kukuha na gila ini. Ali! Pamahaw! Magbulungag ko. Pamahaw ba? Ali! Sige. Ali! Salamat dong ha. Lansam na si boys trainer. Sulod ko. Lansam na si boys trainer nga. Anak lang Sugot guys. man. Anak guys. Nanganggat na. Ali! Mau! Sulod ko ha. Lansam na siya nga. Ihanggat ni sulod man. Gutom. Ay, Ali! Pamahaw ta kay. Ya, lami ka insudan. Ali lang, kaon na lang kay. Mamili pag sudan. Isita ka to. Ali! Mamahaw ta Tama kay. ni si boys trainer tamili masudan. Mamahaw. Ano, Ali? Isut pag kagatanggat mo niya. Uy, lami isudan. Ali! Lami gid isudan no. Ay, gini, kaon na diya. Okay, umanaman may kaon. Ay, salamat. Unsa man ni? Wow, sudan. Wow, utan. Utan kay kaon na karne na diya. Unsa man kan uninyo? Bahaw man ni. Katamili. Bahaw man ni. Katamili. Unsa man kan uninyo? Bahaw man ni. Katamili apod kay nimo oy. So pagigipakaon. Ay, salamat. Gutom juga ayo ko. Sige. Oh, guys. Anak na guys, secret to da guys. Lamo-lamo basta gutom ka. Lamo-lamo humot isudan sa silingan. Gutom ka ayo ko. Agi-agi lang ka, agi-agi yo. Ang katon dito sa dahil na balibad. Anak tik-tik na guys. So sumta tawag ta guys. Oy, unsa man na? Unsa man? Makaon ako. Kaon ka. Oh, chisa. Ay. Sige, sorry. Apo ipod. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lah kada. Gusto na nabilin. Ya, agbakaka. Agbakaka.